온 회중이 모세 앞에서 물러갔더니 마음이 감동된 모든 자와 자원하는 모든 자가 와서 회막을 짓기 위하여 그 속에 쓸 모든 것을 위하여 거룩한 옷을 위하여 예물을 가져다가 여호와께 드렸으니 곧 마음에 원하는 남녀가 와서 팔찌와 귀고리와 가락지와 목걸이와 여러 가지 금품을 가져다가 사람마다 여호와께 금 예물을 드렸으며 무릇 청색, 자색, 홍색 실과 가는 배실과 염소 털과 붉은 물들인 수장의 가죽과 해달의 가죽이 있는 자도 가져왔으며 은과 노스로 예물을 삼는 모든 자가 가져다가 여호와께 드렸으며 섬기는 일에 소용되는 조각목이 있는 모든 자는 가져왔으며 마음이 슬기로운 모든 여인은 손수 실을 빼고 그 뺀 창색, 자색, 홍색 실과 가는 배실을 가져왔으며 마음의 감동을 받아 슬기로운 모든 여인은 염소 털로 실을 뽑았으며 모든 족장은 호마노와 및 에봇과 홍폐에 물릴 보석을 가져왔으며 등불과 관유와 분향할 향에 소용되는 기름과 향품을 가져왔으니 마음에 자원하는 모든 남녀는 누구나 여호와께서 모세의 손을 빌어 명령하신 모든 것을 만들기 위하여 물품을 드렸으니 이것이 이스라엘 자손이 여호와께 자원하여 드린 예물이니라. 아멘. 이번에 선교 사역을 통해서 하나님께서 우리에게 많은 은혜를 주셨습니다. Banyak sekali anugerah kasih karunia Tuhan yang kami terima dari ibadah kami kali ini. 특별히 우리 안디옥 선교교회가 인도네시아 복음화 또 후대 살리는 이 기도를 계속하고 있습니다. Terutama kita gereja Antioch Mission Church terus berdoa untuk penginjilan di Indonesia. 6년 전에 꾸무에 처음 갔어요. 6 tahun lalu saya datang ke desa Kumuh. 많은 어려움이 있었습니다. Waktu itu banyak sekali pergumulan. 또 교회가 건축 중에 있다고 그곳을 갔습니다. Dan waktu itu katanya gereja itu masih dalam pembangunan. 기둥만 세워져 있고 건물이 없어요. Waktu itu yang saya lihat hanya ada tiang-tiang gereja, belum ada gedungnya. 참 마음이 아팠습니다. Waktu itu sangat menyedihkan hati. 우리가 연약하지만 조금 우리 성도님들이 마음 모아서 헌금을 했고 또 이렇게 아름다운 성전을 건축하게 되었습니다. Dan oleh karena korban persembahan dari saudara jemaat Tuhan, sehingga walaupun kecil akhirnya terbangunlah satu gedung gereja. 아직 완전히 완성은 안 됐어요. Memang belum komplit pembangunannya. 네, 그곳에서 그래도 우리가 함께 예배드리고 하나님을 귀한 사역을 또 할 수 있어서 너무 감사했습니다. Namun saya sangat bersyukur karena di tempat itulah kita akhirnya bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan beribadah. 또 하엘라 유치원을 세우고 우리가 매달 헌금과 또 기도로 지속하고 있습니다. Kita juga setiap bulan kita juga berikan korban persembahan kepada PAUD Hawilah. 앞으로 하나님께서 더 큰 응답의 문을 여실 줄 믿습니다. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti semakin hari akan semakin bekerja untuk pelayanan Tuhan di sana. 다음번에는 우리 온 성도들 다 같이 갔으면 좋겠습니다. Saya berdoa supaya satu saat depan kita bisa sama-sama ke sana dengan jemaat-jemaat Tuhan. 할렐루야. 예, 우리 상인이가 못 가서 울은 것 같아요. Mungkin Sangin sedih karena tidak bisa pergi. 다음에 같이 가자. Nanti kita pergi sama-sama ya Sangin. 자, 내 마음에 감동될 때 라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Ketika Hatiku Tergerak. 여러분의 마음이 언제 감동이 됩니까? Kapankah kita merasa hati kita tergerak? 어디에 내 마음이 향해 있습니까? Hati kita itu kadang berada pada apa? 거기에 따라서 나의 삶, 또 시간, 물질 다 들여지는 거예요. Perhatian hati kita pasti membuahkan setiap waktu, usaha, kerja keras kita akan berada di tempat yang sama. 우리는 많은 계획을 가지고 살아갑니다. Kita juga adalah orang-orang yang selalu sibuk dengan banyak perencanaan hidup. 근데 아무리 우리가 계획하고 생각을 해도 우리 뜻대로 안 될 때가 많아요. Namun tak peduli seberapa kerasnya kita bekerja,
Kadang itu tidak akan sesuai dengan kehendak kita. 여러분, 하나님 믿지 않는 사람들은 자기 계획했던 것들이 마음대로 안 되고 또 세상에서 압박하는 이런 상황들이 오면 어떻게 합니까? Begitu juga dengan orang dunia, saat mereka mengalami masa-masa sukar dan tidak bisa berada dalam rencana mereka, apa yang mereka lakukan? 자살해버리는 거예요. Mereka bunuh diri. 아니, 그 똑똑한 사람이, Orang-orang pintar, 그 능력 있는 사람이 orang-orang berkuasa. 왜 그럽니까? Kenapa begitu? 자기가 쌓았던 것들이 한순간에 다 무너지고 이제 소망이 없다 생각하는 거예요. Karena segala sesuatu yang mereka telah buat itu suatu saat runtuh dan membuat mereka tidak punya pengharapan lagi. 여러분, 하나님을 믿는 우리는 어떻습니까? Bagaimana dengan kita yang percaya kepada Tuhan? 무너져도 괜찮아요. Walaupun kita hancur, itu tidak apa-apa. 안 무너지면 좋겠지만 무너져도 괜찮아요. Memang kita selalu, ya semoga kita tidak hancur, gagal. Tapi kalaupun hancur dan gagal, tidak apa-apa. 왜 그렇습니까? Kenapa? 우리는 하나님을 바라보기 때문입니다. Karena kita selalu memandang Tuhan. 아멘. 하나님의 은혜가 우리에게 임하면 어떤 문제, 어떤 상황도 뛰어넘을 수 있습니다. Kalau kasih karunia Allah ada dalam kita, masalah atau kondisi apapun itu, kita pasti bisa melampauinya. 우리 이번에 갔을 때 우리 데보라 이모님을 만났어요. Waktu kami pergi ke sana, kami bertemu dengan tantenya Deborah. 처음에 제가 못 알아봤습니다. Awalnya saya tidak mengenalnya. 얼굴이 통통하고 윤기가 나는 사람이었는데 이번에 보니까 머리가 허해지고 많이 늙었어요. Dulunya itu beliau terlihat sangat sehat dan sangat kuat, tapi kali ini rambutnya sudah putih dan saya sudah tidak bisa mengenalnya. 그동안 암 투병을 해서 고생을 오랫동안 했습니다. Jadi selama ini beliau sempat kena kanker payudara. 이분이 요리하는 셰프예요. Dan beliau itu sebenarnya adalah seorang koki. 나름 여유가 있었습니다. Dan waktu itu mereka hidupnya itu sangatlah layak. 집에 가지고 있던 재산, 그리고 차, 그리고 좋은 물건들 다 팔았어요. Tapi suatu hari semua harta benda mereka dijual karena pengobatan. 근데 감사하게 이번에 암이 완치됐다고 얘기를 들었습니다. Namun kali ini waktu kami pergi, kami sangat bersyukur melihatnya kankernya sudah hilang. 저에게 기도해달라고 말씀을 하셨어요. Dan waktu itu dia berdoa dan bilang minta bantuan doa. 제가 그분의 머리에 손을 얹고 기도했습니다. Akhirnya saya menumpangkan tangan di atasnya dan mendoakannya. 하나님의 은혜로 새 생명을 얻게 하셨습니다. Dan Tuhan memberikan kasih karunia sehingga dia memiliki hidup baru. 새로운 삶을 허락하셨어요. Tuhan memberikan hidup yang baru kepadanya. 이제는 육신의 성공을 위해서 사는 것이 아니라 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살게 해달라고 기도했어요. Dan saya berdoa supaya sekarang dia hidup bukan untuk kedagingan, untuk jasmani, tapi benar-benar hidup untuk pelayanan 이분을 Tuhan. 눈물을 흘리면서 아멘이라고 기도했어요. Dan dia juga dengan bercucuran air mata, dia berkata amin. 여러분, 돈은 벌면 됩니다. Uang itu bisa dicari. 여러분, 자리는 올라가면 돼요. Dan kita pun bisa untuk naik pangkat juga. 근데 그것보다 더 중요한 것이 내 마음이 어디에 향해 있는 것입니다. Namun yang terpenting adalah hati kita itu berada di mana. 여러분, 하박국 3장 17절에서 18절에 말씀하고 있습니다. Dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. 무화과 나무가 없고 포도나무에 열매가 없어도 Sekalipun pohon ara tidak berbunga, 감람나무에 소출이 없고 밭에 먹을 것이 없어도 pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, 우리 안에 양이 없고 외양간에 소가 없어도 ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하노라. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 아멘. 여러분, 지금 이제 한국에서는 추석이죠. Di Korea saat ini kita sedang merayakan Hari Raya Chuseok. 더도 말고 한가위만 같아라라는 말이 있죠. Dan bahkan ada perkataan bahwa tidak lebih tidak kurang, tapi berikanlah saja 한가위. 그만큼 풍성하고 또 편안한 때가 이때입니다.
Jadi ya masa Chuseok ini adalah masa penuaian di mana semua lumbung itu penuh. 여러분, 영적으로 가장 풍성한 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Namun saya berdoa juga supaya secara rohani juga kita dipenuhkan, dilimpah ruahkan 옆 사람 Tuhan. 축복합시다. Mari memberkati satu sama lain. 행복한 추석입니다. Selamat menikmati Hari Raya Chuseok. 하나님의 영으로 충만합시다. Kiranya kuasa Roh Kudus melimpah atas kita. 아멘. Amen. 하나님께서는 실패하고 연약한 이 이스라엘 백성들을 다시 일으켜 세우십니다. Tuhan telah membangkitkan kembali Israel yang sudah hancur. 언약의 백성으로 삼아 주셨어요. Tuhan telah menjadikan mereka umat-umat perjanjian. 출애굽기 34장에 보라 내가 언약을 세우니 곧 내가 아직 온 땅에 행하지 않은 기적을 행하겠다라고 말씀하십니다. Di dalam Keluaran pasal 34 berkata bahwa sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. 구별된 하나님의 백성 삼아 주셨어요. Tuhan telah memilih umat Israel. 그리고 하나님 자신이 나는 질투의 하나님이다라고 말씀. Lalu Tuhan kembali berkata bahwa aku adalah Allah yang cemburu. 무슨 말입니까? Apa maksud Tuhan? 하나님이 우리를 너무 사랑해요. Tuhan begitu mengasihi kita. 너는 나만 사랑해라. Dan Tuhan berkata kamu harus mengasihi aku. Kamu harus memandang aku. 다른 거 바라보지 마라. Jangan memandang yang lain. 우상 이런 거 바라보지 마라. Jangan melihat berhala lain atau yang lain-lain. 말씀하시는 거예요. Tuhan selalu berfirman. 그래서 1년에 3번 유월절, 오순절, 수장절을 지켜라. Untuk itu Tuhan selalu berkata untuk kepada bangsanya memelihara 3 hari raya Paskah. 구원의 하나님을 기억하라는 것입니다. Untuk mengingat keselamatan Allah. 어린 양의 피 바를 때 해방된 것입니다. Ketika mereka dibebaskan saat darah anak domba dioleskan. 예수 그리스도께서 유월절 어린 양이 되셨습니다. Yesus Kristus telah menjadi anak domba Allah. 우리는 기억해야 되는 거예요. Kita harus selalu ingat. 불가능 가운데 가능케 하시는 하나님의 능력입니다. Ini adalah kuasa Allah yang telah menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. 맥주 감사주의를 하나님께 드립니다. Tuhan bahkan telah memberikan hari raya penuaian. 이 초대교회는 오순절 성령의 역사가 임하였어요. Namun di hari yang sama jemaat mula-mula mengalami ketuangan Roh Kudus. 연약한 자 있습니까? Apakah ada yang lemah di 낙심된 antara 자 kita? 있습니까? Apakah ada yang khawatir di tengah kita? 가끔씩 우리가 마음이 상할 때가 얼마나 많아요. Sangat banyak saat-saat di mana kita itu sakit 속을 때가 얼마나 hati, 많습니까? tertipu. 여러분 하나님의 영으로 충만하시기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati semoga kita semua hidup di dalam kuasa Roh Kudus. 여러분 성공하는 사람들은 복잡하지 않아요. Sebagai umat-umat Tuhan yang sudah berhasil sebenarnya 여러분, tidaklah susah, 단순해요. sangat mudah. 여러분 하나님만 바라보시기 바랍니다. Kita harus memandang Tuhan. 아멘. 수장절 하나님이 풍성하게 주시고 그것을 곳간에다가 넣었어요. Dan hari raya pengumpulan hasil atau pondok daun di mana semua hasil-hasil itu dikumpulkan dan disimpan. 하나님의 손에 있는 것을 누가 빼앗아 가겠습니까? Ini mengartikan siapakah yang dapat mengambil kita dari tangan Tuhan? 저와 여러분은 하나님의 손에 붙잡혀 있는 자들입니다. Kita adalah orang-orang yang berada dalam genggaman Tuhan. 아멘. 여러분 낙심하지 마세요. Jadi mari kita jangan khawatir. 오늘 내 마음에 감동될 때라는 제목을 정했습니다. Hari ini firman Tuhan berjudul Ketika Hatiku Tergerak. 여러분 이 말씀을 가지고 잘못 오해하면 안 돼요. Mari kita jangan salah memahami firman Tuhan. 목사님이 또 헌금하라는가 보다. Apakah pastor suruh lagi, Pak Pendeta suruh lagi kasih persembahan. 오늘 말씀에 보면 마음이 원하는 자들에게 말씀하시는 거예요. Hari ini firman Tuhan jelas berkata bahwa bagi mereka yang terdorong hatinya. 반대로 말하면 마음에 원하지 않으면 하지 말라는 거예요. Artinya kalau misalkan kita tidak merasa terdorong, kita tidak perlu terpaksa. 이것은 단순하게 물질만을 얘기하는 것이 아닙니다. Karena ini bukan hanya sekedar 우리는 berbicara tentang materi. 돈에 11조만 드리면 나 했다 이렇게 생각합니다. Kadang kita berpikir bahwa pemberian itu hanyalah perpuluhan. 아닙니다.
Tidak. 내 삶의 11조로 하나님께 드리는 거예요. Kita memberikan hidup kita, 내 인생의 1/10 dari 11조로 hidup 하나님께 kita. 드리는 거예요. Kita memberikan 1/10 dari seluruh hidup kita. 여러분 인도네시아에 놀러 가기 좋은 데가 얼마나 많습니까? Banyak sekali tempat jalan-jalan di Indonesia. 근데 우리가 왜 돈 들여가지고 고생하면서 왜 선교를 갑니까? Namun kenapa uang yang kita bisa pakai jalan-jalan itu kita pakai untuk misi? 이번에 조금 힘들었죠? Kali ini kita pergi ke sana lumayan capek kan? 시원한 에어컨 이렇게 속에 살다가 더운 현장에 걸어 다니고 그 환경 속에 있으니까 얼마나 힘들었어요. Pasti sangat melelahkan untuk orang-orang yang sudah lama hidup di bawah AC, pergi ke tempat yang dimana tidak ada AC dan sangat panas. 아, 근데 여러분 사실 마나도가 40도, 50도까지 올라가요. Dan Manado memang temperaturnya itu bisa 40 derajat ke atas. 근데 이번에는 얼마나 시원했는지 몰라요. Tapi kali ini kita pergi, syukurlah tidak sepanas itu, agak sejuk. 하나님 우리 더울까 구름으로 싹 가려주시고 Sepertinya Tuhan yang memberikan awan supaya kita tidak kepanasan 비도 banget. 조금만 오게 하시고 Dan sedikit saja Tuhan benar-benar turunkan hujan. 맞죠, 데보라? Betul. 예. 우리는 많이 갔거든요. 벌써 제가 8번째 마나도 갑니다. Karena saya sudah 8 kali ke Manado. 처음 갔을 때 얼마나 고생했는지 몰라요. Pertama kali datang itu sangat menderita. 평생 물릴 목이 다 물리고. Karena seumur hidup saya baru kali itu digigit sangat banyak nyamuk. 근데 이번에는 너무 편안하게. Tapi kali ini kami 왔다 pergi 갔습니다. dengan nyaman. 근데 여러분, 우리 중심을 들여서 하나님께 헌신하고 선교의 여정이 하나도 여러분 땅에 떨어지지 않습니다. Dan percayalah bahwa setiap kerja keras kita, pelayanan kita, itu tidak akan sia-sia. 그 아이들에게 심겨진 복음의 씨앗이 자라서 열매 맺는 날이 반드시 옵니다. Pasti suatu saat nanti semua bibit-bibit kita yang telah kita tanam akan berbuah. 왜 하나님께서는 이 광야에서 성막을 지으라고 말씀하십니까? Mengapa Tuhan menyuruh kepada umat-umatnya untuk membangun suatu kemah suci di tengah padang gurun? 하나님의 은혜 안에 있을 때 가장 안전한 거예요. Karena di dalam karunia Tuhan kita pasti merasa aman. 축복을 주시기 위해서 성막을 지으라는 거예요. Tuhan menyuruh mereka buat kemah suci supaya bisa menerima berkat 그 Tuhan. 일에 헌신될 사람을 하나님은 세우셨습니다. Dan Tuhan telah mengutus umat-umat yang telah diutus untuk melayani Tuhan. 부살렐과 오홀리압을 지명하여 부르셨어요. Seperti bagaimana Tuhan telah memanggil Bezaleel dan Aholiab. 출애굽기 35장 31절에 보니까 하나님의 영을 그에게 충만하게 하셨어요. Seperti bagaimana Tuhan berkata dalam Keluaran 35 ayat 30 bahwa roh Tuhan melimpah atas mereka. 지혜와 총명과 지식을 주셨습니다. Tuhan memberikan hikmat, marifat, dan pengetahuan. 여러분 하나님의 은혜가 여러분에게 임하기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kuasa Allah terus melimpah atas kita semua. 성막을 짓는데 많은 것이 필요로 합니다. Saat kita membangun kemah suci itu butuh banyak bahan. 그때 하나님이 말씀하시는 거예요. Dan disitulah Tuhan berkata, 너희는 여호와께 드릴 것을 택하여라. pilihlah apa yang akan engkau persembahkan kepada Tuhan. 마음에 원하는 자는 누구든지 그것을 하나님께 드릴지어다. Bagi mereka yang terdorong hatinya, silakan berikan persembahan khusus pada Tuhan. 두 번째, 마음에 지혜로운 자는 여호와의 명령하는 것들을 만들지어다. Lalu yang kedua, Tuhan bilang, bagi mereka yang terdorong, yang memiliki, yang ahli, silakan membantu pelayanan. 21절 보니까 마음에 감동된 모든 자들이 자원하여서 헌신하라. Dan ayat 21 berkata, setiap orang yang tergerak hatinya, silakan. 25절에 마음이 슬기로운 여인들은 손수 실을 짜고 하나님께 드려라. Dan yang ayat 25 berkata, setiap perempuan yang ahli, yang jago memintal, menjahit, bisa datang melayani kemah suci. 뭔가를 드리는 게 중요한 게 아니에요. Jadi bukan semuanya tentang memberi materi saja. 내 마음에 먼저 감동이 되는 거예요. Sebelum kita melayani Tuhan mempersembahkan korban, hati kita terlebih dahulu kita persembahkan. 제가 이번에 선교 갈 때 조금 살짝 걱정을 했어요. Sebenarnya waktu pergi perjalanan misi kali ini saya sedikit khawatir. 이제 합창 연습을 하는데 다들 목소리를 조그맣게 하는 거예요.
Karena waktu kita latihan itu latihan choirs, mereka suara jemaat-jemaat kita ini kecil-kecil. 이번에 가서 앞에 나가서 합창을 탁 했습니다. Tapi kali ini kami pergi ke sana dan choirs 목소리가 sama-sama. 크게 해가지고 Terus mereka semua nyanyinya keras. 우리 권사님 목소리를 얼마나 이쁘게 크게 내시는지. Dan Ibu An juga suaranya terdengar sangat nyaring dan sangat bagus. 와, 사람들이 막 박수 치고 막 Dan 그랬어요. orang-orang tepuk tangan. 우리가 할 수 있는 거 하나님께 조금 드렸어요. Seperti itulah kita memberikan sedikit saja yang kita mampu lakukan. 아이들이 율동으로 월십으로 하나님께 경배 드렸습니다. Dan juga anak-anak kita mereka dance untuk 저는 memuji Tuhan. 몸치라 그거 안 돼요. Karena saya itu tidak jago dance, jadi saya tidak mungkin begitu 근데 우리 seperti mereka. 김태현은 저 안 닮았나 봐요. 얼마나 잘 추는지. Tapi sepertinya Taehyun tidak mirip saya. Dia jago dance. 얼굴 표정 하나도 안 변하고 하더라고. Wajahnya tetap sama tapi badannya berlika-liku. 그런데 각자가 할 수 있는 것이 있습니다. Kita semua punya sesuatu yang kita bisa masing-masing. 어떤 사람은 금, 은을 세공하고 성전을 짓는데 Seperti pembangunan kemah suci, ada yang jago memahat 어떤 사람은 emas, 실을 짜가지고 그것을 또 하나님께 드리고 ada yang jago memintal atau menjahit kain 어떤 halus. 사람은 귀걸이, 반지 이거를 빼서 하나님께 드리고 Ada juga yang bahkan mempersembahkan anting-anting, cincin mereka. 성막의 축복을 누리는 것입니다. Jadi ini adalah satu bagian dari menikmati berkat Tuhan. 출애굽기 36장 5절에 보니까 모세가 이제 명령을 합니다. Dalam kitab Keluaran pasal 36, Musa berkata, 그만 가져와라. Sudah, 너무 cukup. 많다. Ini sudah terlalu 충분하다. banyak persembahan yang diberikan. Ini sangat lebih dari cukup. 성도들이 이스라엘 백성들이 하나님의 성막을 생각할 때 얼마나 감사하고 드리고 싶어서 했는지 그만 가져오라고 할 정도로. Ternyata umat Israel juga begitu sangat senang, begitu sangat bersyukur Tuhan menyuruh mereka bangun kemah suci karena mereka memberi sangat banyak sampai Musa berkata berhenti, sudah cukup. 저는 우리 안디옥 선교회는 조그만하잖아요. Begitu juga dengan gereja kita Antioch Mission Church, kan gerejanya kecil. 한 가지만 헌신하는 사람이 없는 것 같아요. Sepertinya kita karena kecil tidak ada satupun kita yang pelayanannya cuma satu saja. 한 사람이 두 가지 또 심지어는 세 가지 헌신하는 사람들이 있어요. Ada saya melihat jemaat Tuhan melayani itu lebih dari 1, 2, atau 3 atau lebih. 너무 감사합니다. Ini adalah ucapan syukur. 여러분의 헌신을 통하여서 교회가 든든히 세워지고 복음의 빛을 증거하는 교회로 사용하실 줄 믿습니다. Saya percaya melalui pengabdian jemaat Tuhan, Tuhan akan memberkati gereja ini menjadi gereja yang diberkati Tuhan. 여러분 이사야서 43장 Yesaya 43 1절 말씀을 우리 한번 ayat 찾아봤으면 1, 좋겠습니다. mari kita baca bersama-sama. 이사야서 43장 1절. Yesaya 43 ayat 1. 같이 읽습니다. 시작. 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시니라. 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 아멘. 아멘. 하나님이 우리를 지명하여 불렀다라고 말씀하십니다. Di sini berkata bahwa Tuhan telah menebus kita dan telah memanggil 이것은 kita. 이스라엘 백성들에게만 하는 말씀이 아니에요. Ini bukan hanya sekedar firman kepada umat Israel saja. 오늘 우리를 하나님이 부르시고 지명하셨습니다. Hari ini pun Tuhan memanggil kita. 로마서 11장 1절에서 5절의 말씀의 내용이 무엇입니까? Roma 11 ayat 1 sampai 5. 엘리야가 하나님께 기도합니다. Ketika Elia berdoa di hadapan Tuhan. 주여, 그들이 주의 선지자를 다 죽이고 주의 제단을 다 헐어버렸습니다. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. 그리고 저만 이제 남았습니다. Mesbah-mesbah telah hancur dan sekarang aku sendirian. 그들이 저를 찾고 있습니다. Mereka mau mencabut nyawaku. 저도 죽을 수 있어요. Aku mungkin mati, Tuhan. 그때 하나님이 말씀하십니다. Pada saat itu Tuhan berfirman. 내가 나를 위하여 바알에게 무릎 꿇지 않은 7,000명의 사람을 남겨두었다.
Pada saat itu Tuhan berfirman, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. 아무것도 할 수 없다라고 생각했던 그때에 하나님은 일하시는 거예요. Saat kita berkata bahwa kita tidak mampu, disitulah Tuhan bekerja. 5절에 뭐라고 말씀하고 있습니다. Dan ayat 5 berkata apa? 그런즉 이와 같이 지금도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. 아멘. 여러분 지금도 남은 자가 있습니다. Sekarang juga ada suatu sisa. 옆 사람 축복합시다. Mari kita katakan kepada teman di samping kita. 당신이 이 시대에 남은 자입니다. Kamu adalah orang tersisa di zaman ini. 아멘. 우리가 이 시대에 남은 자입니다. Kita semua adalah orang tersisa di generasi ini. 하나님은 우리를 통해서 일하실 것입니다. Tuhan pasti memakai kita. 여러분 눈에 보이는 것 때문에 속지 마시기 바랍니다. Mari kita semua jangan tertipu dengan apa yang ada di depan mata. 저도 어제 조금 일이 있어가지고 살짝 마음이 상하려고 그러더라고요. Kemarin saya juga mengalami suatu pergumulan sehingga saya sedikit sakit hati. 오는 길에 교회로 오는 길에 제가 기도했어요. Namun dalam perjalanan pulang saya berdoa 뭐 이거 아무것도 아니야. bahwa ini bukan 있어도 되고 apa-apa. 없어도 되고 상관없어. Tidak apa-apa ini terjadi atau tidak terjadi. 하나님 우리 교회를 복음 전하는 교회, 생명 살리는 교회 되게 하옵소서. Karena Tuhan pasti menjadikan gereja kita gereja yang memberitakan Injil. 그러고 나서 하나님 제게 평안을 주시고 Dan Tuhan memberikan kedamaian. 감사를 주시는. Tuhan memberikan ucapan syukur. 이번에 우리 마나도 선교 캠프에 선교하는 동안 40명 아이들 모아놓고 복음 전했습니다. Jadi dalam perjalanan kami ke Manado kali ini 40 anak kami kumpulkan dan memberitakan Injil ke 근데 mereka. 그 지역에 대표하는 목사님을 집회 때 만났어요. Dan ternyata di daerah itu saya bertemu dengan seorang gembala yang bertanggung jawab atas seluruh daerah kecamatan itu. 너무 아쉬워하셨어요. Dan beliau sangat merasa wah sayang 이렇게 sekali. 좋은 이런 내용이 있었으면 우리도 같이 했을 건데. Kalau tahu Bible School ini seperti ini, kami mau ajak anak-anak kami juga. 자기 고난으로 자기가 목사님, 자기라고 하면 안 되죠. 그 목사님의 고난으로 모을 수 있는 아이들이 500명이라고. Karena Bapak Gembala itu bertanggung jawab atas 500 anak-anak sekolah minggu. 1년에 한 번씩 아이들이 모여서 컨퍼런스 수련회를 한답니다. Dan mereka setahun sekali itu membuat konferensi perkemahan anak yang berkumpul 500 anak-anak. 매년 7월 달에 하는데 내년에는 4월 달에 러바란 기간에 계획을 하고 있다고 말하고 있어요. Dan dia berkata bahwa konferensi itu biasa dilakukan setiap tahun bulan Juli awal, tapi tahun depan akan dibuat bulan April. 그때 와서 이런 사역을 또 해주실 수 있냐고 부탁을 하더라고요. Dan beliau berkata, pada saat konferensi, apakah Bapak Pendeta bersedia untuk melayani? 그때 대답하지 않고 우리가 기도하겠습니다라고 했어요. Pada saat itu saya tidak langsung jawab, tapi saya bilang kami akan bantu doa. 우리가 어떻게 그런 큰 사역을 할 수 있습니까? Karena apakah kita mampu melakukan konferensi besar seperti 우리 itu? 힘 가지고는 할 수 없어요. Kekuatan kita tentu saja tidak mampu. 근데 우리는 하나님 그 일을 두고 기도하고 응답받아야 되겠습니다. Namun kita harus berdoa dan melihat bagaimana Tuhan dapat membantu kita. 여러분 지금 여러분에게 하나님이 마음을 주시는 자들은 성도님들은 기도하고 또 그 사역을 두고 여러분 마음을 담으시기를 축복합니다. Kalau ada dari antara jemaat Tuhan yang merasa terdorong untuk pelayanan itu, mulai hari ini bisa mendoakan pelayanan itu. 시편 83편에 이 기도하는 자가 고백합니다. Dalam kitab Mazmur pasal 43 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan 10절 말씀해 보니까 주의 궁정에서 한 날이 다른 곳에서 첫날보다 낫다. Nah, dalam Mazmur 84 ayat 10 sampai 11 berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. 악인의 장막에 있는 것보다 하나님의 성전 문지기로 내가 있는 것이 더 좋다. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 여호와 하나님은 나의 태양이요 나의 방패십니다. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. 그 고백을 하는 것입니다. Ini adalah pengakuan umat 여러분 Tuhan. 기억하시기 바랍니다. Saudara sekalian, mari kita selalu ingat. 여호와는 나의 해요 나의 방패십니다.
Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kita. 마태복음 6장 19절에서 21절에 예수님께서 말씀하십니다. Dan dalam kitab Matius 6 ayat 19 Tuhan firman Yesus berkata, 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 마라. janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. 거기는 좀 먹고 또 동록을 해야 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질한다. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아라. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. 내 보물이 있는 그곳에 내 마음이 있느니라. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. 저는 인도네시아에 와가지고 제일 좋은 회사가 니뽀 그룹인 것 같아요. Saat saya datang ke Indonesia, saya merasa bahwa perusahaan yang sangat baik itu adalah perusahaan Lippo 그거는 Group. 제 개인적인 생각입니다. Ini adalah opini pribadi. 이 회사가 돈을 많이 벌고 큰 회사가 됐어요. Karena perusahaan ini benar-benar berbisnis dan punya banyak uang. 근데 그거 가지고 학교를 세우고 교회를 세워요. Tapi dengan bisnis yang mereka miliki ini, mereka bangun sekolah, mereka bangun 또 gereja, 병원을 세워가지고 많은 아픈 사람들을 치료해 줍니다. mereka membangun rumah sakit juga untuk menyembuhkan banyak orang. 인도네시아에 있는 그 어떤 회사보다 가장 많은 장학생들을 지원하고 있어요. Dan perusahaan ini juga memberikan beasiswa kepada banyak anak-anak. 여러분 복음 때문에 성공하시기 바랍니다. Jadi mari kita semua berhasil untuk penginjilan. 복음 때문에 건강하시기 바랍니다. Mari kita juga berhasil untuk kesehatan. 여러분 Mari kita sehat untuk penginjilan. 우리는 배워서 남을 주기 위해서 배우는 거예요. 어려운 말. 사람들은 다 배워서 자기 것으로 만들려고 합니다. Jadi banyak orang itu bekerja keras untuk diri sendiri. 우리는 배우는 이유가 다른 사람을 돕고 섬기기 위해서 배우는 거예요. Tapi kita belajar, kita bekerja untuk orang lain. 여러분 살리는 사람들 되기를 축복합니다. Adalah umat Tuhan yang menyelamatkan banyak orang. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima 우리를 kasih. 지명하여 부르시고 하나님의 백성 삼아 주셨습니다. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami menjadi umat-umat 하나님 perjanjian. 우리의 마음을 뜨겁게 하여 주옵소서. Kiranya Tuhan hati dan pikiran kami selalu dikuatkan, diteguhkan. 말씀 따라 살기를 원합니다. Kami mau mengikuti firman Tuhan. 주님이 기뻐하시는 그 일에 헌신된 자 되기를 원합니다. Kami mau menjadi umat-umat Tuhan yang selalu hidup dalam pengabdian Allah. 우리 안디옥 성교의 모든 성도들이 한 명도 구경꾼 되지 않고 주역이 되게 하옵소서. Kiranya Tuhan berkatilah gereja kami, agar supaya kami semua bisa benar-benar menjadi pelaksana dan bukan penonton. 연약한 자에게 성령의 충만함을 주옵소서. Bagi yang lemah, kiranya dikuatkan. 하나님의 지혜와 총명과 지식을 주시옵소서. Hikmat, pengetahuan, marifat Allah kiranya melimpah atas umat-umat. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Kiranya dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, 아버지 하나님의 사랑하심과 dengan cinta dan kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 dan serta karya-karya dari Roh Kudus 지명하여 부름받고 turun kepada setiap umat yang telah dipilih Allah 날마다 승리할 dan kepada mereka yang telah diberikan kemenangan. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kira semua berkat ini turun mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.